King 1 Samuel chapter 28 verse 19. Meto nga matibe patune na minsan kang ligtas, parati kang ligtas. Nung lawin tayong kwento keni, iharing Saul, ining panahon na panagala ni David. At puri niyang paten, iharing David, uling yana, balo na yana yung susunod na maging hari na ning Israel. At kim pagkakataon na ini, ing Gino, alina ni pakiramdaman, ing pangadi ng haring Saul. And dinatanging pagkakataon, dareng-kareng kalaban dareng Filisteo, lumusob na la kayang kaharianan ng Israel. At sinabi na kayang verse 19, Moreover, the Lord will also deliver Israel with thee into the hands of the Philistines, and tomorrow shall thou and thy sons be with me. Ating special na pagkakataon, Kenny, na kung saan ni Propeta Samuel, peyaga na ning Gino, na pagsabyan ng pasibayo iharing Saul. At nano na yung sitwasyon Kenny, metene ihari yung propeta Samuel. At no ka rin niya, at suya king banwa, uling metong yang ligtas. Pero nanong sinabi na kang haring Saul, ika at dayang anak mo, bukas akayabeda na kayo. No ka rin, king banwa, uling iharing Saul hanggang ginawayang karumal-dumal na kasalanan, makanano yang mete, kinangwayang espada na, siksak na yung sarili na, maragula kasalanan. Pero even though, itang maragula kasalanan ita, uling bayo na pa meging kapatene i David, bayo na papete yung sarili na, menampalataya na iking Gino. At ita, matibe a katunayan na King 1 Samuel 28:19. Matibay ang katunayan na misang kang ligtas, parati na kang ligtas.